शहद की मक्खियाँ करती हैं, उससे कोई भी आगाह नहीं है कि वो किस तरह अपना खून जिगर काट काट के वो शहद तैयार करती हैं, जाके उस छत्ते में वो बनता है। इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम की शायद लोगों को अहमियत का एहसास नहीं होता कि वो कौन सा कठिन काम कर रहे हैं जो मुश्किल तरीन है, और शायद उसकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो बंदा इस दुनिया में नहीं होता, फिर बाद में चिराग जलाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस रवायत को बदलें और जो कोई भी काम कर रहा हो उसकी हौसला अफजाई उसके जीते जी हो, ताकि उसको पता हो कि ये भी जिंदा लोग हैं, इन्हें एहसास है मेरी मेहनत का। तो इस आज की प्रोग्राम की जो तरतीब है, तश्कील है और उर्दू लिटरेचर को यहाँ इस लाइब्रेरी तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत का हाथ है वो है मोहतरम जावेद मुगल। Compromiso que tiene, y es mucho que ha venido porque se siente orgulloso y cómodo cuando está con la comunidad. El trabajo que ha hecho Imran también es un grano más hacia construcción positiva y ayudar que la gente no se sienten tan lejos de sus lugares natales donde han nacido. Muchas veces la gente piensa, dicen, estamos en un país ajeno. Y siempre hemos tenido el discurso de que no estamos en un país ajeno por obligación, estamos por convicción, porque queremos, entonces no es un país ajeno. Hay que tratar como un país propio y tendrá más peso porque era un país donde vimos nacer y es otro país donde han nacido nuestros hijos y mañana ellos supesarán más que nosotros, entonces cada vez tendremos menos contacto si no somos capaces de mantener ese tipo de actividad y actos para que los hijos no se corten con raíces y están presentes las culturas, lengua y religión, por supuesto, de sus padres, sus abuelos, su pasado, y esto se enriquece. Estaba hablando con Jordi que el Ciutat Vella no es un lugar multilingüístico, ese es el mejor lugar de Europa como multicultural en todo, más denso, más personas, más lenguas, más culturas y más degustación. Muchísimas gracias y ahora vamos por degustación.